ஸ்ரீமத்பாகவத மகாபுராணம் மூன்றாவது ஸ்கந்தம் அத்தியாயம் 5. ஸ்ரீமத்பாகவத மகாபுராணம் 3rd ஸ்கந்தா சாப்டர் 5. விதுரர் கேட்க மைத்ரேயர் படைப்பை பற்றி வர்ணித்தல். ஸ்ரீ சுக உவாச்ச த்வாரீத்யுனத்யா ருஷபக்குருணாம் மைத்ரேயமாசீனமகாதபோதம் क्षत्तोपसृत्याच्युतभावशुद्धः पप्रश्च शौशील्यगुणाभितृप्तः. वितुर उवाच सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखं वाण्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वधेन्नः. जनस्य कृष्णाद्विमुखस्य दैवाद् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहायेह चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य तत्साधुवर्यादिशवर्त्मशं नः सम्रादितो भगवान् येन पुंसां हृदि स्थितो यच्छति भक्तिपूते ज्ञानं सदद्वादिगमं पुराणं करोति कर्माणि कृतावतारो यान्यात्मतन्त्रो भगवान् स्त्रियदीशः यथा ससर्जाग्र इदं निरीहः संस्थाप्य वृत्तिं जगतो विधत्ते यथा पुनः स्वेक इदं निवेश्य शेते गुहायां स निवृत्तवृत्तिः योगेश्वरादीश्वर एकयेत धनुप्रविष्टो बहुधा यथासीत् क्रीडन् विदत्ते द्विजगोसुराणां क्षेमाय कर्माण्यवतारभेदैः मनो न तृप्त्यत्यपि शृण्वतां नः शुश्लोकमौलेश्चरितामृतानि यैस्तत्त्वभेदैरधिलोकनाथो लोकान् सह लोकपालान् अशीलृपद्यत्र हि सर्वसत्त्व निकायभेदोऽधिकृतप्रतीतः येन प्रजानामुत आत्मकर्म रूपाभिधानां च भिधां व्यधत्त नारायणो विश्वसृडात्मयोनि रेतश्च नो वर्णय विप्रवर्य परावरेषां भगवन् व्रतानि श्रुतानि मे व्यासमुखादभीक्ष्णम् अतृप्नुमशुल्लसुखावहानां तेषामृते कृष्णकथामृतौगात् कस्तृप्नुयातीर्थपदोभिधानात् सत्रेषु व सूरिभिरीड्यमानात् यः कर्णनाडीं पुरुषस्य यातो भवप्रदां गेहरतिं चिनत्ति मुनिर्विवक्षुर्भगवद्गुणानां सखापि ते भारतमाह कृष्णः यस्मिन् नृणां ग्राम्यसुखानुवादैः मतिर्गृहीतानुहरे कथायां सा श्रद्धदानस्य विवर्धमानो विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः हरे पदानो स्मृतिनिर्वृतस्य समस्तदुःखात्ययमाशु धत्ते ताञ्चोच्य शोस्यानविधोऽनुशोचे हरे कथायां विमुखा नघेन क्षिणोति देवो निमिषस्तु येषाम् आयुर्वृथा वादगतिस्मृतीनां तदस्य कौशारवशर्म धातुः हरे कथामेव कथासु सारम् उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्थबन्धो शिवाय नः कीर्तयतीर्थकीर्तेः स विश्वजन्मस्थिति संयमार्थे
कृतावतारप्रगृहीतशक्तिः चकार कर्माण्यतिपूरुषाणि यानीश्वर कीर्तयतानि मह्यम्। श्रीशुक उवाच स एवं भगवान् पृष्ट क्षत्रकौशारविर्मुनिः पुंसां निःश्रेयसार्थेन तमाह बहुमानयन्। मैत्रेय उवाच साधु पृष्टं त्वया साधो लोकान् साध्वनुगृह्णता कीर्तिं वितन्वता लोके आत्मनो दोक्षजात्मनः। नैतच्चित्रं त्वयि क्षत्तर्पादरायण वीर्यजे गृहीतोऽनन्यभावेन यत्त्वया हरिरीश्वरः। माण्डव्यशापात् भगवान् प्रजासंयमनो यमः भ्रातुक्षेत्रे भुजिष्यायां जातः सत्यवतीसुतात्। भवान् भगवतो नित्यं सम्मतसानुगस्य च यस्य ज्ञानोपदेशाय मादिशद्भगवान् व्रजन् अत ते भगवल्लीका योगमायोपबृंहिताः। विस्वस्तित्युद्भवान्तार्था वर्णयाम्यनुपूर्वशः भगवान्येक आसेधम् अग्र आत्मात्मनां विभुः आत्मेश्चानुगतावात्मा नानामत्युपलक्षणः स वा एष तथा द्रष्टा नापश्यदृश्यमेकराट् मेने सन्तमिवात्मानं सुप्तशक्तिरसप्तदृक् सा वा एतस्य संद्रष्टु शक्ति शदशदात्मिका माया नाम महाभाग ययेधं निर्ममे विभुः कालवृत्त्या तु मायायां गुणमय्यामदोक्षजः पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान् ततो भवन्महत्तत्त्वम् अव्यक्तात् कालचोदितात् विज्ञानात्मात्मदेहस्थं विश्वं व्यञ्जंस्तमोऽनुदः सोऽप्यं वृषगुणकालात्मा भगवद्दृष्टिगोचरः आत्मानं व्यकरोधात्मा विश्वस्यास्य सिसृक्षया महत्तत्त्वाद्विघुर्वाणात् अहं तत्त्वं व्यजायत कार्यकारणकर्त्रात्मा भूतेन्द्रियमनोमयः वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिधा अहं तद्वाद्विकुर्वाणान् मनोवैकारिकादभूत् वैकारिकाश्च ये देवा अर्थाभिव्यञ्जनं यतः तैजसानिन्द्रियाण्येव ज्ञानकर्ममयानि च तामसो भूतसूक्ष्माधिर्यथकं लिङ्गमात्मनः कालमायांशयोगेन भगवद्वीक्षितं नभः नभसोऽनुसृतं स्पर्शं विकुर्वन्निर्ममेनिलम् अनिलोऽपि विकुर्वाणो नभसोरुबलान्वितः ससर्जरूपतन्मात्रं ज्योतिर्लोकस्य लोचनम् अनिलेनान्वितं ज्योतिर्विकुर्वत्परवीक्षितम् आदत्ताम्भोरसमयं कालमायांशयोगतः ज्योतिषाम्भोनुसंसृष्टं विकुर्वद्ब्रह्मवीक्षितं महीं गन्धगुणामादात् कालमायांशयोगतः
भूतानां नभ आदीनां यद्यद्भव्यावरावरं तेषां पराणुसंसर्गात् यथा संख्यगुणान् विदुः ये ते देवा कला विष्णो कालमायांशलिङ्गिनः नानात्वात्स्वक्रियानीशा प्रोचु प्राञ्चलयो विभुं देवा ऊचुः नमामते देवपदारविन्दं प्रपन्नतापोपशमातपत्रं यन्मूलकेतायतयोञ्जसोरु संसारदुःखं बहिदृक्षिपन्ति धातर्यधस्मिन् भव ईश जीवाः तापत्रयेनोपहता न शर्म आत्मन् लभन्ते भगवंस्तवाङ्घ्रिश्चायां सविद्यामत आश्रयेम मार्गन्ति यत्ते मुखपद्मनीडैः छन्दस्सु पर्णैर्ऋषयो विविक्ते यस्यागमर्षोदसरिद्वरायाः पदं पदं तीर्थपदः प्रपन्नाः यश्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या संमृज्यमाने हृदये वधाय ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीरा व्रजेम तत्तेऽङ्घ्रिसरोजपीठम् विश्वस्य जन्मस्थितिसंयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते व्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसां यत्सानुबन्धे सति देहगेहे ममाहमित्यूढधुराग्रहाणां पुंसां सुदूरं वसतोऽपि पुर्यां भजेम तत्ते भगवन्पदाब्जं तान्वैह्य सद्वृत्तिभिरक्षिभिर्ये पराहृतान्तर्मनसः परेश अतो न पश्यन्त्युरुगाय नूनं ये ते पदन्यासविलासलक्ष्म्याः पातेन ते देवकथासुधायाः प्रवृत्तभक्त्या विशदाशया ये वैराग्यसारं प्रतिलभ्य बोधं यदाञ्जसान्वीयुरकुण्ठदिष्ण्यं तथा परे चात्म समाधियोगबलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठां त्वामेव धीरा पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमस्यान्न तु सेवया ते तत्ते वयं लोकसिसृक्षयाद्य त्वयानुसृष्टा स्त्रिभिरात्मभिः स्म सर्वे वियुक्ता स्वविहारतन्त्रं न शक्नुमस्तत्प्रतिहर्तवे ते यावद्बलिं तेजहरामकाले यथा वयं चान्नमधाम यत्र यथोभयेषां त इमे हि लोका बलिं हरन्तोन्नमधन्त्य नूहाः त्वं नः सुराणामसि सान्वयानां कूटस्थ आद्यपुरुषः पुराणः त्वं देवशक्त्यां गुणकर्मयोनौ रेतस्त्वजायां कविमादधेजः ततो वयं सत्प्रमुखा यधर्ते बभूविमात्मन् करवाम किं ते त्वं न स्वचक्षुपरिदेहि शक्त्या देवक्रियार्थे यदनुग्रहाणाम् ஸ்ரீமத்பாகவத மகாபுராணம் 3வது ஸ்கந்தத்தில் 5வது அத்தியாயம் சம்பூர்ணம். கோபிகா ஜீவனஸ்மரணம் கோவிந்த கோவிந்த நாராயண அகில குரு பகவன் நமஸ்தே.